અને એવું કીધું આપણે નથી ભાઈ લાઈટ કરે ટાઈમ તો તું દેખાય છે वो क्या बोले कालिए तेरा क्या होगा जान उतारो फोन आयो लंड मारो दत्तू जो है ए लेडीज दिखाबो वंचम दादी नहीं आती क्या है ये है पर इसको ही नहीं आती पर खुश है ना तो तुम्हारा है ड्राइवर ने हाँ तैयार થતો એમ ને કપાળ્યા તો જે હોય हाँ खुश થઈ ગયા ચીકો જો હે પકડ લે